अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसान दोस्तों, आज हम खड़े हैं तहसील व ज़िला टोबा टेक सिंह, ऐसे ही हाँ जी, हाँ जी। चक है 403 सद्दा अराइयाँ। चौधरी इजाज़ साहब के बाग में खड़े हैं। इनके बागात को हमने कुछ केमिकल डलवाए थे, लेकिन बदकिस्मती से 2-3 काम उल्टे हो गए हैं। तो अभी हम इनसे इंटरव्यू करेंगे कि ये बताएंगे क्या क्या काम जो उल्टे हुए और क्यों हुए, और मैं उसका अपना तजिया पेश करूँगा। जी इजाज़ साहब, हाँ जी, क्या प्रॉब्लम फील किया आपने? इनको जो केमिकल डाले ना वो तो सारे ही है, लेकिन जो फल का साइज बड़ा होना था ना हाँ, वो नहीं हुआ। लेकिन है कि पत्तों को भी जोर है। पौधे, इजाज़ साहब कहते हैं कि पौधे खूबसूरत हो गए हैं, तकड़े हो गए हैं, फल ठीक तादाद में था, लोगों से ज़्यादा था फी पौधा, लेकिन फल का साइज़ नहीं बढ़ा। 2 वजूहात हो सकती हैं कि पौधे पे जितना फल है उसका एडिशनल साइज़ बनना चाहिए था। एक तो ये कि अगर पौधे पे फल की तादाद बढ़ जाए तो उसी लिहाज से उस पौधे को ग़िज़ा की ज़रूरत भी ज़्यादा होगी। अगर हम जितना फल है उस मुनासबत से पौधे में उसका ग़िज़ाई अज्जा पूरे न करें तो वो पौधा साइज़ को बड़ा नहीं कर सकता। दूसरी वजह ये हो सकती है कि अगर उस पौधे में कॉपर डेफिशिएंसी हो, तांबे की कमी हो, तो उस पौधे पे फंगस जो है ज़रूरत से ज़्यादा हमला करती है, वक्त से पहले कर रही है। आप देख सकते हैं ये फल के ऊपर ये फंगस का हमला है। तो वही ग़िज़ा जो फ्रूट ने खानी है वो ग़िज़ा वो फंगस खा जाती है। इस वजह से भी पौधे फ्रूट का साइज़ नहीं बढ़ता। इससे भी बड़ी बात बता दूं, हाँ, इस वक्त भी आप देख सकते हैं ये ग्रेप फ्रूट का पौधा है, लेकिन मेरे जैसा कमज़ोर सा पौधा है, लेकिन इस पर फ्रूट की तादाद माशाल्लाह ठीक है। और ऊपर जो ये पत्ते कम हैं, साइज़ में छोटे हैं, और ये ऐसे जैसे ना पौधा बीमार हो। तो ये भी इस बात की अलामत है कि इस पौधे में कॉपर डेफिशिएंसी के साथ साथ बोरॉन डेफिशिएंसी भी है। अगर बोरिक एसिड प्रॉपर डाला जाए तो एक तो फ्रूट का साइज़ नॉर्मल से डबल भी हो सकता है, खूबसूरत भी होगा, और फल का जो शेप है वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। ये देखिए, इस पौधे पे कॉपर डेफिशिएंसी की भी अलामत है और फल भी टेढ़ा है, साफ लग रहा है कि फल टेढ़ा है। तो ये बोरॉन डेफिशिएंसी की अलामत है। बोरॉन जो है एक तो फल की शेप को कंट्रोल करता है, दूसरा ये जो पौधे के पत्ते हैं ये सूरज की रोशनी जज़्ब करके तो पौधे के लिए ग़िज़ा बनाते हैं, उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेट्स। और ये जो अमल है पौधे का, पत्ते के ज़रिए ज़ियाई तालीफ, पौधे के ज़रिए रोशनी जज़ब करके ज़मीन से खादें पानी लेके, तो जो अमल है उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेट्स बनते हैं उसकी तकसीम जो है बोरिक एसिड में एलिमेंट, जिसको बोरॉन कहते हैं, उसके ज़िम्मे है। अगर बोरान जितना पौधे को चाहिए उतना ना हो तो जितना फ्रूट को फोटोसिंथेट ट्रांसलोकेट होने जो फल के अंदर जाना है वो उसका हिस्सा, ये आप देख सकते हैं जो शक्ल है थोड़ी टेढ़ी भी है, और इस पर कॉपर डेफिशिएंसी की अलामत भी हैं। और जितनी ग़िज़ा इस फल में जानी चाहिए थी वो बोरॉन डेफिशिएंसी की वजह से नहीं गई। अब मेरे ये चौधरी इजाज़ साहब हैं, ये तो इतराज़ करेंगे, हमने आपके कहने पे बोरिक एसिड दिया था, लेकिन जितना मैंने रिकमेंड किया वो उतना नहीं मिला पौधे को। अभी आपकी पिछली वीडियो में आपने देखा
کہ میں نے پپیتے پہ 75 کلوگرام فی ایکڑ بورک ایسڈ ڈال دیا اور وہ فروٹ اس کا سیڈ لیس ہو گیا. پہلے اس میں سیڈ تھا, سیڈ لیس ورائٹی نہیں ہے لیکن سیڈ لیس ہو گیا. وہ بندہ تھوڑا سا پڑھا لکھا بھی تھا, دلیر بھی تھا, اور جو میں نے اس کو ریکمینڈ کیے اس نے ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں کی. میں 75 کلو کہا نے, یہ دیکھیں یہ بھی پھل ٹیڑھ ہے, پھل جتنا اور اس کا رنگ خوبصورت ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے, اور یہ بھی ٹیڑھ ہے, یہ آپ واضح دیکھ سکتے ہیں. اور تعداد پھل کی دیکھیں ٹھیک ٹھاک تعداد ہے. اتنی زیادہ تعداد ہو تو پودے کو ان پھلوں کو کھلانے کے لیے اپنے بچوں کو غذا پوری کرنے کے لیے اضافی غذائی اجزاء اور اس میں بوران بورک ایسڈ اضافی چاہیے تھا. اور اس کاپر ڈیفیشنسی کی وجہ سے بیماری جو فنگس آئی ہے یہ قطعاً نہیں آتی اگر ہمارا پودا امیون ہو فار دا کاپر. ہاں, یہ کاپر نہ ہونے کی وجہ سے ضرور سے جتنا چاہیے تو اس سے کم ہے تو یہ بیماریاں ابھی دیکھ سکتے ہیں. یہ پودے کے اندر کتنا زبردست فروٹ ہے, اور اتنے فروٹ کی تعداد کو پالنا, سائز میں بڑا کرنا ضروری تھا کہ یہاں بھی اسی طرح 25, 50, 75 کلو والا تجربہ ہوتا تو پھر اس کا سائز سے ڈبل بھی ممکن تھا. یہ کہ پودا بھی جھکا ہوا ہے پھل کے وزن سے, اور اوپر سے دیکھیں پتوں کا خوبصورت ہونا. اور ابھی دیکھیں یہ کہیں کہیں پھول بھی لے رہے ہیں, میں دیکھا, اور ابھی یہ پھول لینے کا وقت نہیں ہے. میں پیچھے پھول دیکھیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیو, تو پھول لینے کا وقت نہیں ہے. یہ بے وقت پھول لینا بھی بوران کی کمی کی سب سے بڑی علامت ہے. تو اس لیے آئندہ آپ لوگ رابطے میں رہیے گا اور ہم کوشش کریں گے. اور یہ جو ہے یہ دیکھیے یہ بھی پتے پہ بھی یہ کاپر ہے, آپ کاپر ڈیفیشنسی کی علامت, اور یہ فنگس ہے, یہ فنگس ہے. تو پودے کا خوبصورت ہونا, پتوں کا زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی غذا پھل میں جانی تھی وہ پتوں میں زیادہ رہ گئی اور پھل میں کم گئی ہے, اس لیے پھل کمزور ہو گیا, پتوں کی تعداد وہ بڑھ گئی اور پودے خوبصورت ہو گئے. تو ابھی بھی اس وقت اب کورے کا سیزن شروع ہونے والا ہے, ہم مڈ نومبر کو کراس کر رہے ہیں. تو پودے پہ کورے کے خطرے کی وجہ سے ہمیں اس کو اضافی بوران اور کاپر دینے کی. یہ دیکھیں, ہاں یہ دیکھیں یہ پھول نکلے ہوئے, یہ وقت نہیں ہے پھولوں کا. اگر اس وقت پھول نکلتے ہیں اس کا مطلب ہے پودا جو ہے پریشان ہے کہ کہیں میری نسل ختم نہ ہو جائے, تو میں زیادہ سے زیادہ بیج پیدا کروں. جہاں بوران ڈیفیشنٹ ہو وہاں پھل میں بیج بھی زیادہ ہوں گے. یہ بوران کی بڑی پکی علامت ہے, بوران کی کمی کی. تو اس لحاظ سے ابھی بھی اس کو فوری طور پہ کورے سے پہلے وہ کیمیکل فارمولہ ڈالنے کی ضرورت ہے. آپ لوگوں کا کوئی پرابلم ہو ایسے معاملے میں تو براہ راست آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا فون 0333 62 466 0303 769 7691. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.